আমি পঞ্চমেশ্বর একটা গান শোনাচ্ছি, শুনুন। ওর সুরে গান করা আমাকে খুব সাবধানে করতে হতো, মানে ওর হয়তো ও আমরা যে টাইপের গান করি সে টাইপের গানও করে না, কিন্তু ওর যে সুরের জ্ঞান আর লয়ের জ্ঞান এটা একেবারে অন্যরকম, যেটা বম্বের মিউজিক ডিরেক্টর যারা আছেন তাদের থেকে বেশ ভিন্নধর্মী, এবং সেই জন্যই পঞ্চমকে সকলেই বলে যে হচ্ছে লয়ের রাজা। কিভাবে লয় যে বানায় ও, পঞ্চমের গান একটু নটি হয়তো, সে নটি গান নয়, এটা খুব সিরিয়াস গান। आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, घनश्याम आयो कहाँ से घनश्याम। रहना बिताई किस धाम, रहना बिताई किस धाम, हाय राम आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, घनश्याम आयो कहाँ से घनश्याम। रात की जागीरे, रात की जागीरे अखियां हैं तोरी, हो रही गली गली जिया की चोरी, हो रही गली गली जिया की चोरी, हो नहीं जाना बदनाम, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम। सज धज तुमरी का कहूँ रसिया, सज धज तुमरी का कहूँ रसिया, सज धज तुम धनि धा मग गप रे मग मग धनि धनि धा ग मग ग म पानी ग म पानी द ग म धनि नि प मग सज धज तुम। ऐसे लगे तेरे हाथों में बसिया, ऐसे लगे तेरे हाथों में बसिया, जैसे कटारी लिया थाम, हाय राम जैसे कटारी लिया थाम, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम, घनश्याम आयो कहाँ से घनश्याम रे, आयो कहाँ से घनश्याम, आयो कहाँ से घनश्याम। ভেবে মানে এই গানটি বানাবার জন্যে কতখানিকটা বিদ্যাবুদ্ধি দরকার হয় আপনারা নিশ্চয় বুঝতে পারছেন। ও কি যে বানায়, কখনো যদি ওর সঙ্গে প্রোগ্রাম করি এখানে, ওর গান শোনাবো, শুনবেন, আমার গাইতে খুব ভালো লাগে ওর গান। হবে হবে, তুমি গিয়ে বসো। আচ্ছা
ও আমি ওখানে কাশছিলাম, ভীষণ কাশি হয়েছে। ও বললে একটা ওষুধ, এই কবিরাজি ওষুধ বলেছে, নিজেই বলেছে দেবে।